Videoan mo ko, be. Videoan mo ko, be. Oh. Oh, hinog na hinog ba? Hinog na hinog. Darayan po siya. Harbisin natin yun. Los, kay isa na natira pa. Daray. Tam? Oh, durian, Los, oy. Oh. Bago pa, oh. Oh. Bago. Kaka-harvest pa lang natin ba, oh. Hinog, oy. Yan. Para malaman nyo talaga, Lods, na durian, buksan ko siya. Malaman nyo, durian talaga ba? Baka sabihin nyo, Lods, hindi totoo ba? Durian talaga, oh, masarap, oy. Masarap na to, ha? Nakain na ako yan. Kain ka nito? Oh, Lods. Oh, durian, oy. Pero isa na lang natira, Lods, baka nahulog na lahat, oy. Oh. Yan, oh. Durian, Lods, oy. Sobrang sarap naman, Lods, oy. Pula. Wow. Pula na. Durian, Lods, oy. Tikman pa rin natin, oh, para malaman nyo talaga mandurian ba. Tikman ko, Lods, ha. Durian, Lods, eh. Nagamit ito ng sudan. Thanks, Lods.